Hi viewers, welcome to Everts Media. Nenu mi Mahesh. In this video, we will discuss about state private universities available in Madhya Pradesh. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు మన ఎవర్స్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ అదేవిధంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్దాం. AKS University, Abhyuday University, Amaltas University, Amity University, Aryavad University, Avantika University, Ajim Premji University, Baba University, Chirayu University, Dr. C.V. Raman University, Dr. APJ Abdul Kalam University, Dr. Preeti Global University, Ekalavya University, G.H. Roy Soni University, Jnanodaya University, Jnanveer University, IES University, ITM University, JNCT Professional University, Jagran Lake City University, JP University of Engineering and Technology, LNCT University, LNCT Vidyapit University, Madhyanchal Professional University, Mahakaushal University, Maharshi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, Malvanchal University, Mansaur University, Mangalayattan University, Manasarovar Global University, Medicaps University, Oriental University, PK University, People's University, Prestige University, Rabindranath Tagore University, Renaissance University, RKDF University, Sage University, Sam Global University, Sanjeev Agarwal Global Educational University, Sardar Patel University, Sarvepalli Radhakrishnan University, Scope Global Skills University, Sri Krishna University, Sri Vaishnav Vidyapit Vishwavidyalaya, Shubham University, Sri Aurobindo University, Sri Satya Sai University of Technology and Medical Sciences, Swami Vivekananda University, Symbiosis University of Applied Sciences, Techno Global University, Vikrant University, with Bhopal University. These are the 54 state private universities available in Madhya Pradesh. వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్స్ అండి. మీరందరూ ఇలా ఆదరిస్తున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి మంచి యూస్ఫుల్ కంటెంట్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. మీరు ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు మన ఎవర్స్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.